Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul uqdat min lisani yafqahu qawli. ڈاکٹر علیم ہمارے دوست امریکہ سے آئے ہوئے ہیں، تو آج کل ہمارے ساتھ ادھر اپنے اسلام آباد میں ہیں، تو ان سے اپنے ملتے ہیں. ڈاکٹر علیم، سلام چھتوستی، سلام اشتید. ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ دس پلیس سر؟ جی اسلام آباد تو I really enjoyed because of the amazing company that I had, such as yourself and Shah Saab, Safdar Shah, the Director General of NAB نے بھی ہمیں کافی کمپنی دی ہے. ساتھ میں ہمارا ایک بچہ ساتھ آیا جی، ریحان بابر صاحب، اور ان کے فادر پتا شری ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے سامنے جی حسن صاحب جو ہمیں ایئرپورٹ لے کے جا رہے ہیں. بہت اچھا ٹرپ رہا ہے جی، لیکن تھوڑے سے ریویوز ہیں جو ہوٹل کے بارے میں کروں گا، ابھی اپلوڈ کروں گا. جسٹس صاحب آپ بھی ذرا تھوڑا سا بتا دیں کہ the things that you saw that could be improved in the Serena Hotel. Yes. Just I wanted to ask you, how did you feel your stay at Serena? جی go ahead. Doctor, just I wanted to know about the level of service of Serena Hotel and their attitude and their behavior. جی. Please tell us. So my stay at Serena, I've been coming to the Serena for the last 15 years. I'm a very loyal customer to them. I enjoy my stay at the Serena most of the time. But this time, Justice Saab, I felt that there was a lot of lacking when it comes to the service and the quality of service that was given this time. Most notably, when I had some guests over the first night, they wouldn't let my guests come up to my room in accordance to a new policy that they have due to some security concerns. Allegedly, they said that my guests couldn't come up to my room. Now, as a world traveler, I think it should be said that this is a rather strange new rule, because if someone is staying at a 5-star hotel paying $400 a night, they could take some security measures, such as perhaps getting them registered downstairs at the lobby, perhaps taking their identification card, and then letting the guests go upstairs. Because if you enforce such strict measures, then people aren't really going to follow them. Justice Saab gave a very good analogy of Saudi Arabia earlier, that when they introduced the dish network, satellite dishes, they put a total ban on them. However, the Saudi citizens had to get TV somehow, so they didn't even listen to that ban, and everyone was using them. So please elaborate, Justice Saab, on what do you think could be better achieved. Doctor, would you like to tell us what are the reasons this time the treatment meted out by the staffer of the Serena with you? The treatment of the treatment meted out with you and with your guests by the Serena staff. The outcome? Are you asking about the outcome? No, what are the reasons? Oh, the reasons. Did you notice any reason? I don't. So what the justification they offered you in this connection? They mentioned security concerns. So from my very feeble mind, I am not that well versed in Pakistani politics, but from what I know, Pakistani security is quite stable right now. So I don't see the justification of doing that. Yes, of course, security in Pakistan is stable, and there is no big issue of security in Pakistan. From a very narrow mind, I have to say, from what I think, it could be that people have been taking advantage of Serena, the guests, and have been doing things that they were not supposed to, and maybe this is the reason why they made such a rule. That's the only conclusion that I can come to. What would you think, Justice Saab? Dear guest, you are guest in Pakistan. You are not only our guest, you are guest of each and every Pakistani currently. Would you like to tell us, have you noticed any lapses of security in Pakistan
You are a worldwide traveled, you are not feeble, you are not narrow-minded, you are well versed, you are well educated, well read personality. So tell us, you have recently traveled across the Pakistan, across the Afghanistan and other countries. Please point out any lapses or apprehensions with respect to the security. Ji, that's a wonderful question actually. I found absolutely no problems with the security in Pakistan. As an American, I hold both passports, but as an American, I have found Pakistan to be completely safe. In fact, I feel there is over-security rather than less security. I didn't find any lapse of security ever since I came about a week ago. I arrived here. I was just recently in Afghanistan where the security situation was quite bleak. It was quite dangerous to say the least. Not because of the government there. The government was fine. The Taliban were fine, but it was because of there's a group called the Tehreek-e-Taliban Pakistan, the TTP, and they target Pakistanis specifically. So I did feel a little bit of a security situation there. Actually recently صرف اور میں اب اردو میں تھوڑا سا ذرا بات کروں گا. ریسنٹلی صرف 2 سے 3 ہفتے پہلے ایک 7 امریکن ٹورسٹ جو تھے وہ بامیان گئے ہوئے تھے اور بامیان مارکیٹ کے اندر ان کی ڈاکٹر ایکسکیوز می جی اگر آپ اردو میں بتائیں تو ہمارے جو ناظرین ہیں جو آپ کے فالوئنگ ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے آپ کی بات جو ہے اس کو فالو بھی کریں گے اور انڈرسٹینڈ بھی کریں گے. بالکل. تو جو وہ واقعہ ہوا ہے بامیان میں 3 ہفتے پہلے وہ یہی تھا کہ جو 7 امریکن ٹورسٹ آئے ہوئے تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا آئسس نے, جس کو داعش کہتے ہیں میرے خیال ہے اس ایریا میں, اور مار دیا ان کو جی. تو یہ زیادہ ہیڈ لائنس میں نہیں آیا بیکاز آف جو سارا کچھ جو اسرائیل میں ہو رہا ہے, اسرائیل ایران کے اوپر کر رہا ہے. لیکن یہ جو دہشت گردی ہے جی یہ پاکستان میں میرا خیال ہے آلموسٹ ایکسٹنکٹ ہو چکی ہے, اسپیشلی جو میجر سٹیز ہیں ہمارے. اور دیٹ از آل تھینکس ٹو دی آرمی, ٹو دا سیکورٹی فورسز آف پاکستان. باقی جی مجھے اس سے پہلے میں ازبیکستان گیا تھا, ترکمانستان گیا تھا. ان ساروں میں سے جو سب سے سیکیور تھا ترکمانستان آئی تھنک وڈ بی نمبر 1. لیکن یہ بھی آپ سوچیں کہ سیکیورٹی کے ساتھ اور بڑے اس کے ساتھ ایک کیویٹ آتی ہے. کیویٹ پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں کیویٹ کو, لیکن ایک کنڈیشن آتی ہے کہ اگر آپ بہت سیکیورٹی دے دیتے ہو تو پھر آپ کے پاس کوئی آزادی بھی نہیں ہوتی. سو اگر فرض کریں کہ آپ کے ساتھ اگر ایک بندہ وہ لگا دیں اور آپ کسی سے بات نہ کر سکو تو پھر آپ کا جو آپ کی ہالیڈے ہے اس کا پھر کیا مقصد ہے. آپ کہیں جا بھی نہیں سکتے. ایک بڑا اچھا اگزامپل ہے, ہم کیسپین سی پہ گئے جی. ایک شہر ہے اس کا نام ہے ترکمن باشی. ان کا جو صدر ہے اس نے اپنے نام ہی ایک شہر بنا لیا ہے. سو ترکمن باشی پہ گئے, کیسپین سی پہ گئے, تو جو فورنرز ہیں ان کا ایک علیحدہ بیچ تھا جس پہ صرف فورنرز الاؤڈ ہیں, اور جو لوکلز ہیں ان کا بالکل سیپریٹ بیچ تھا, اور ان دونوں کے ساتھ کوئی مل جل کی اجازت نہیں تھی. اور یہ مجھے تھوڑا سا ذرا عجیب لگا بیکاز جو لوگ ادھر ہیں وہ اتنے اچھے ہیں, اتنے پولائٹ, اتنے کائنڈ, مہمان نوازی بہت اچھی ہے ان کی. لیکن یہ زیادہ ایکسپیرینس ہمیں نہیں کیا گیا. اگر آپ اس کے ساتھ کمپیئر کرو پاکستان کو تو ادھر تو آپ کو بالکل آزادی ہے. آپ جس کے ساتھ بھی جا کے مرضی سے آپ گفتگو شروع کر لو, آپ جی گلاں باتیں جیسے پنجابی میں کہتے ہیں آپ شروع کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو سیکیورٹی کے ساتھ آپ کو یہ تھوڑا سا وے کرنا پڑے گا. جی پلیز. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ہماری جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے اس کو بیان کیا ہے, اور اپنے جو بھی آپ کے فالوور ہیں یا جو فالوئنگ ہے ان کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں کس طرح سیکیورٹی ہے. اور یہی بات میں امید کرتا ہوں کہ آپ جب واپس جائیں گے یونائٹڈ اسٹیٹس تو ادھر جا کے لوگوں کو بتائیں گے کہ پاکستان بڑا ایک سیف اینڈ ساؤنڈ سٹی ملک ہے اور اس میں سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا یہ بتائیے کہ آپ جو ہے وہ اکثر و بیشتر جو ہے 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں, بڑے اپنے
बाई एयर सफ़र करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर ये पॉसिबल हो आपके लिए और आप अफोर्ड कर सकें फ़िज़िकली एंड मेंटली, तो ये अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको कभी यूज़ करें, छोटी जगहों पे रहें, आप अवामुन नास से मिलें, तो आपको इन अवामुन नास के तर्ज़ बुदोबाश का पता चले, उनके सिक्योरिटी कंसर्न का पता चले कि वो क्या अपने सोचते हैं, किस तरह वो क्या अपना व्यू रखते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पेश किया जी, और बड़ा अच्छा मुझे ये जो है ना, आप मेरे अंदर ना शाइनेस बहुत है, जो शायद लगता नहीं है कैमरा में, लेकिन मैं काफ़ी इंट्रोवर्टेड बंदा हूँ। और मैंने जो थोड़ा सा अपने ऊपर सर्च भी किया है, यही देखा है कि जी मेरा जो शाइनेस, आप पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं इसको, शर्मानापन जो है, उसकी वजह से मैं शर्मीलापन, सॉरी उर्दू इज़ माई सेकंड लैंग्वेज, शर्मीलापन जिसको उसकी वजह से मैं अपने आप को थोड़ा सा ज़रा जो है ना इनक्लोज कर देता हूँ। बहुत अच्छी बात की है जज साहब ने कि इसको तोड़ने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको अपने आप को बिल्कुल इंग्रोस कर दो लोकल कल्चर में। मैं तो तैयार हूँ, अगर आप मुझे लेके जाएंगे, आई वुड बी वेरी रेडी। नहीं, यू आर वेलकम। आप ये देखेंगे, या ये जब क्लासेस की आपने बात की ना तबकात की, कि उधर कैस्पियन सी की बीच पर उन्होंने क्लासेस बनाई हुई हैं, लोकल जो है उनको अलहदा, फॉरनर जो अलहदा, मिलजुल की इजाज़त नहीं है। ये उस वक्त करते हैं जब जो वहाँ के हुक्मरान होते हैं ना, जिस मुल्क में इस तरह होता है, वो कोशिश करते हैं कि बाहर के जो लोग हैं वो हमारे लोगों से ना मिलें और उनको पता ना चले कि इधर क्या सूरत हालात हैं। ठीक है, तो यू आर वेलकम। यहाँ आप अगर छोटे होटलों में जाके बैठ के खाएं, छोटी जगह पे ठहरें, मैं नहीं ये कहता कि आप सरीना ना ठहरें, आपका कंफर्ट लेवल जो भी है वो आप एंजॉय करें, लेकिन कभी छोटी जगह है ना, जो छोटे रेस्टोरेंट हैं, जो छोटी, जिसको आप उर्दू में सहरा भी कह सकते हैं। जी, सहरा होती है ना, कि पुराने दौर में सहराएँ होती थी, घोड़ों पे ट्रैवल करके सहरा में जाके ठहरते थे। तो आप ये लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करें जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ योर एक्सपीरियंस, कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ सिक्योरिटी, व्हाट इज़ द थिंकिंग ऑफ द मैसेज इन पाकिस्तान। और दूसरा आप देखेंगे अवामुन नास किस तरह आपसे प्यार करते हैं, उनके क्या सेंटिमेंट्स हैं, वो जाके आप बाहर बताइएगा। जा रहे चकाला, वो देखो चकाला करने जा रहा है ये, तो मैं वही कह रहा हूँ यार, ये तो मुझे गलत लग रहा है।